Kita nyo yan? Kita nyo yan? Ganyan ako kasaya kagabi. Ayan na! Bembang Churiin! Ayan, trio muna. Kasi kapag trio tayo, nananalo tayo eh. Shoutout sa mga kabataan dyan! Ulam anong ma? Okay? Wag puro cellphone ha. Ay, may bagang! Bird, may bagang oh! Diba? Patay, ubos. Ubos bird! Ubos bird! Stop. Taito, bird. Taito. Geji! Ay, bobo! Okay lang, patay yan. G, inasar mo lang eh, no? Inasar lang. Inasar ko lang. Sino bird? Sino bird? Yan, yan, Kagura. Pwede yan, oh. Aray ko po, masakit! Aray ko po! Last hit bird. Di kinaya. Sayang.